নমস্কার, আদাব, শাস্ত্রীয়কাল। নবাবের শহর লখনৌ থেকে সবাইকে জানাই আমার ভিডিওতে অনেক অনেক স্বাগত। সকাল 6টার বারাণসী লখনৌ ইন্টারসিটি ধরে আমরা পৌঁছে গেছিলাম লখনৌ শহরে। স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়েই পেয়ে গেছিলাম রাজেশজিকে। রাজেশজি তার অটো নিয়ে সারা দিন ধরে আমাদের ঘুরে দেখিয়েছেন সারা লখনৌ শহর। প্রথমেই সেন্ট্রাল লখনৌর বিখ্যাত দোকান গুপ্তার টি স্টল থেকে খেয়ে নিয়েছিলাম চা এবং সামোসা, আর তারপর চলে গিয়েছিলাম বিধানসভা ভবন দেখতে। এই বিধানসভা ভবনের ভেতরে ঢোকার পারমিশন নেই, রাস্তা থেকে দেখতে হচ্ছে। একদিকে বিধানসভা ভবন আর অন্যদিকে বিধান পরিষদ। রাস্তার এপার আর ওপারে দুটো আমরা দেখে নিলাম প্রথমেই। তারপর আবার রাজেশজির অটো ছুটে চলল লখনৌর রাজপথ দিয়ে। দুদিকে কত কিছু দেখতে দেখতে গেলাম। কখনো লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়, তো কখনো লখনৌ হাইকোর্ট, আবার কখনো অটো ছুটে চলল গোমতী নদীর বাঁধের ওপর অবস্থিত পার্কের পাশ দিয়ে। নানান রকম উদ্যান দিয়ে সাজানো হয়েছে লখনৌ শহরটাকে। রাস্তার পাশেই দেখতে পেলাম অটল বিহারী বাজপেয়ী সায়েন্টিফিক কনভেনশন সেন্টার, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নামাঙ্কিত সায়েন্স সিটি। এরপর নতুন লখনৌর ঝাঁ চকচকে রাজপথ ছেড়ে আমাদের অটো এগিয়ে চলল পুরনো লখনৌর দিকে, যেখানে ইতিহাসের গন্ধ চারদিকে মেখে রয়েছে নবাবী স্থাপত্যের নানান নিদর্শন। 1394 থেকে 1478 সাল পর্যন্ত অবধ জনপুর শরিক সালতানাতের একটি অংশ ছিল। 1555 সালে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন মুঘল সাম্রাজ্যের একটি অংশ হিসাবে অবধকে অধিগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সম্রাট জাহাঙ্গীর তার অনুগত শেখ আব্দুল রহিমকে দান করেছিলেন অবধ। তার বংশধরেরাই পরবর্তীতে অবধের নবাব হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। তৃতীয় নবাবের রাজত্বকালে লখনৌ হয়ে ওঠে অবধের রাজধানী। শহরটি উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানীতেও পরিণত হয়। নবাবরা তাদের পরিশীলিত অসামান্য জীবনযাত্রার জন্য সবচেয়ে বেশি স্মরণীয়। তারা ছিলেন শিল্পেরও পৃষ্ঠপোষক। কিছুক্ষণ আগেই লাল ইটের যে একটা বড় গেট বের হয়ে এলাম, ওটা রুমি দরওয়াজা। আর এবার এই যে সাদা গেটটা পার হচ্ছি, এটা পার হলেই যে চত্বরটায় আমরা প্রবেশ করব তার নাম হোসেনাবাদ। আর এই হোসেনাবাদেই আছে ছোটা ইমামবাড়া। চলুন আমরা ছোটা ইমামবাড়াটা ঘুরে দেখি এবার। লখনৌর নবাব মোহাম্মদ আলী শাহ 1838 সালে শিয়া মুসলমানদের জন্য এই ইমামবাড়াটি নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে এখানে নবাব ও তার মাকেও সমাহিত করা হয়। ছোটা ইমামবাড়ার প্রবেশপথেই টিকিটের সাথে সাথে পেয়ে যাবেন গাইডও। চলুন গাইড কি বলছে শুনে নিন। छोटा इमामबाड़ा मोहम्मद अली शाह बहादुर ने बनवाया 1832 में। बड़ा इमामबाड़ा जाइएगा तो वो लखनऊ के चौथे नवाब ने बनवाया, नवाब आसिफ दौला। वो चाचा, ये भतीजे। वो 11 साल लगा, ये 6 साल। वो मोहम्मद साहब के बड़े नवाब से इमाम हसन और ये इमाम हुसैन। तो ये सब इमामबाड़े मुहर्रम के लिए, मातम करने के लिए, गम के लिए बनवाए। तो ये लखनऊ के जो नवाब थे ये सब शिया थे ईरान के। इन लोग ने इमामबाड़े, मस्जिदें, मंदिर, करबला यही सब बनवा के गए, किले महल नहीं। तो इन लोग का मकसद था जात पात नहीं, इन लोग का मकसद था रियल इस्लाम पे फॉलो करना, हर कौम को सम्मान करना। इस्लाम का मकसद है मोहब्बत, इखलाक। तो इन लोग ने कोई कौम के ऊपर जुल्म नहीं किया, हर कौम को सम्मान किया, हर कौम को मिला के चले। तो पहले इन लोग ने फैज़ाबाद बसाया, अवध की राजधानी बनाई, फिर लखनऊ, फिर कलकत्ता। तो यहाँ पे 5 नवाब, 5 बादशाह गुजरे। नवाब का मतलब गवर्नर, बादशाह का मतलब किंग। तो पहले नवाबी चली, बाद में बादशाह। वो अवध के चौथे नवाब नवाब आसिफ दौला, वो शिजाउद्दौला के बेटे, और ये मोहम्मद अली शाह बहादुर, ये अवध के तीसरे बादशाह, ये सादत अली खां के बेटे। तो 5 नवाब, 5 बादशाह गुजरे। इमामबाड़े जो बनवाए गए वो मुहर्रम के लिए, मातम करने के लिए, गम के लिए। तो बड़ा इमामबाड़ा इमाम हसन के नाम पे, वो ये इमाम हुसैन के नाम पे, सारा मॉल के सामने वो इमामबाड़ा बनाया, वो मौला अली के नाम पे। तो ये 12 इमाम गुजरे। पहले इमाम मौला अली, उनके बेटे इमाम हसन, उनके भाई इमाम हुसैन, उनके बेटे जैनुल आबदीन, उनके बेटे मोहम्मद बाकर। तो ये 12 इमाम गुजरे, जिसमें से 11 इमामों को शहीद कर दिया गया। 12 इमाम जो है वो पर्दे गैब में है, वो आखिरी में ज़हूर होगा उनका। तो ये सब मुहर्रम के लिए बनवाए। लेकिन हर इमामबाड़ों में पहले मस्जिद बनवाई, बाद में इमामबाड़े। इसलिए पहले अल्लाह हैं, फिर पैगंबर हैं, फिर इमाम हैं। तो मस्जिद जो बनाएगी नमाज के लिए, मदीना मोहम्मद साहब के लिए, और करबला इमाम के लिए।
और ये छोटी छोटी दीवारों में कीलें दिख रही है। उस टाइम पे लाइट नहीं थी, तो नौका लोग लैम्प रख के तेल डाल के जब ये चिरागा होता था तो लोग मिसाल देते थे लखनऊ की शाम और बनारस की सुबह। अच्छा। और जब आप लोग घंटा घर से आ रहे थे, साइड में जो गोल बिल्डिंग देखी थी जी। तो वो ईद का चांद देखने के लिए 7 मंजिल का बनना था, लेकिन जब इनकी बेटी की डेथ हो गई तो वो 4 ही मंजिल का बना, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया सतखंडा। और सतखंडा। हाँ, 7 मंजिल का बनना था लेकिन बना वो बना 4 4 मंजिल का। लेकिन नाम रखा गया सतखंडा। तो आज भी इसका चांद वहीं से देखा जाता है। और ये गेट को जो मछली दिख रही है तो ये हाँ। लखनऊ के नवाब लोग मछली को लकी मानते थे, वो आज तक मछली शुभ मानी गई। तो अच्छा, ये अच्छा। ओल्ड टाइम का विंड डायरेक्शन। तो जितनी भी आप शाही इमारतें देखिएगा तो हर जगह मछली बनी होगी, और आज भी हिंदू मुसलमान मछली को लकी मानते हैं। जी, जी, और जी, ये जो गोल्डन ये टैचू बना है तो इस्लाम में मूर्ति नहीं है, लेकिन जब पूरा पहनावा मिस्क टाइप का पहनाया, ऊपर से चैन आई है, ये अर्थिंग लगवाया, जो आसमानी जो बिजली गिरे तो इमामबाड़े को नुकसान ना पहुंचे। हो। उस अच्छा, जमाने अच्छा। का लाइटिंग कंडक्टर और एक अर्थिंग। माछ और ये आपका हमाम का मतलब स्नान घर। स्नान घर, हाँ, जो पता नवाब है। लोग आते तो नहा धो के नमाज फिर इमामबाड़े के लिए জি गए। জি জি এটা নবাবদের স্নান ঘর। হুম হুম। और ये उस जमाने का चौखट बनवाया, गाड़ी थी नहीं, टांगा था। जब बादशाह लोग आते थे तो तुरंत नहाने नहीं लगते थे, यहाँ पे बैठ के आराम करके फिर अंदर। ये पत्थर कुछ बात के, लेकिन ये सब पत्थर पुराने संगमरमर, सब हाथ का काम है, मशीनें नहीं थी, सब हाथ का वर्क है। और ये उस ज़माने का मटेरियल है। पहले के दौर में गिट्टी बालू मोरंग नहीं थी, चूना, दाल, गुड़, सुर्खी, गन्ने का रस, मेथी और कोयला। जितना आपको बाहर गर्म लगेगा उतना यहाँ ठंडा, अंदर ठंडा जितना लगेगा। ठंडा होगा उतना गर्म, और जितना अंदर जाइएगा उतना एको साउंड आइए। আসো। और बहुत अच्छे ले। ये उस ज़माने का शावर 1 2 3 4 ये शावर है। उस अच्छा। ज़माने में मोटर नहीं थी, चरखे से जब ऊपर का टब भरते थे, चारों शावर चलता तो बैठ के नहाते थे। ये पानी को रिटर्न, और ये बाथ टब। ये उस ज़माने का बाथ टब है। जैसे इस टाइम के लोग स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, ऐसे ये बाथ टब है। हम लोग की हाइट कम है, बादशाह की हाइट लंबी थी, हाँ। कूदते नहीं थी, यहाँ की सीढ़ियाँ थी। ये पानी आने का ऊपर होल बनाया हुआ, पूरा जल भर जाए तो जल को रिटर्न। और ये कबाड़ है, ये चेंजिंग रूम, और ये गीज़र है। ये उस ज़माने का स्टील, उस ज़माने में इसके अंदर तंदूर बनाया, इसके अंदर तांबे की चादर थी, कोला भर के ढक्कन से बंद करके पीछे से पंखे से हाँकते थे। जब कोयला दहकता था उसके नमक से ढक्कन, जब पानी गिरता तो जब दोनों स्टीम बनती तो उससे पानी को गर्म होता। एक में गुलाब जल, उसमें इतर, मुल्तानी मट्टी, दही बेसन, और ये सब टोटल मार्बल। और ये सब टाइमिंग थी, लेडीज़ के अलग, जेंट्स के अलग। जब नमाज के लिए इमामबाड़े के आते थे, नहा धो के वजू करके पहले मस्जिद में नमाज अदा किया, फिर इमामबाड़े के लिए गए। और जितनी भी पुरानी इमारतें देखिएगा, जितना अंदर घुसिएगा उतनी साउंड होगा, जितना बाहर निकलिएगा उतना एको कम होगा। इसलिए इमारतें बनाई गई। अगर कोई अलग का आदमी लिबास पहन के नौकर चाकर का आ जाए तो जितना भी आप पुराना स्ट्रक्चर देखिएगा, यहाँ से लेके हिंदुस्तान में जितनी पुरानी इमारतें बनाई तो ये साउंड एको का रखा गया। कोई अगर अलग का आदमी आ जाए, लिबास पहन के नौकर चाकर कोई बात बुराई करे तो दूसरे सिपाही को पता चले। तो इसीलिए कहावत थी, आहिस्ते बोलो दीवालों कान होते। এই ইমামবাড়ায় দুটি হল, একটি শেহনাসিন রয়েছে। শেহনাসিন হলো একটি মঞ্চ যেখানে ইমাম হুসেইনের জারিহি রাখা হয়। জারিহি হলো ইরাকের কারবালায় ইমাম হুসেইনের কবরের ওপর রাখা প্রতিরক্ষামূলক গ্রিল বা কাঠামোর একটি প্রতিরূপ। আজাখানার বিশাল সবুজ সাদা সীমানা ঘেরা হলটি ঝাড়বাতি, প্রচুর স্ফটিক কাচের প্রদীপ দিয়ে সাজানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অলঙ্করণের জন্যই ইউরোপীয় দর্শনার্থীরা এবং লেখকরা এই ইমামবাড়িটাকে আলোর প্রাসাদ নামেও অভিহিত করে থাকত। আর এর বাইরের দেওয়াল ইসলামিক ক্যালিওগ্রাফিতে কুরআনের আয়াত দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো। আর দুপাশে রয়েছে দুটি তাজমহলের মতন দেখতে সমাধি। এই পর্যবেক্ষণ দুর্গটির নাম সাতখান্ডা, অর্থাৎ 7 তালা, কিন্তু 4 তালা তৈরি হওয়ার পর কোনো কারণে এটা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। আর এবার যেখানে এসেছি সেটি হলো লখনৌ আর্ট গ্যালারি, লখনৌ সরকার কর্তৃক একটি মিউজিয়াম। এর ভেতরে লখনৌ তথা অবধীর নবাবদের
ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র, সেই সময় আঁকা বিভিন্ন ছবি সমস্ত কিছু সংরক্ষিত আছে এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে। ভেতরে ফটোগ্রাফি অ্যালাউড নয়, তাই ভেতরের কোনো রকম ছবি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না। পুরনো লখনৌ তথা হুসেনাবাদের রাস্তা ধরে আমরা আবার চলে যাচ্ছি রুমি দরওয়াজার কাছে। রুমি দরওয়াজার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আছে বড়া ইমামবাড়া। সেখানে এবার যাব আমরা। এই বড়া ইমামবাড়া উত্তরপ্রদেশ তথা ভারতবর্ষের অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইমারত। নবাব আসিফউদ্দৌলা 1784 থেকে 1791 সালের মধ্যে নির্মাণ করেছিলেন এই সৌধটি। এটি বিশাল কেন্দ্রীয় কক্ষ, স্থাপত্যের কারুকার্য, বিখ্যাত ভুলভুলাইয়া, রুমি দরওয়াজার জন্য পরিচিত। লখনৌর অন্যতম পর্যটন আকর্ষণও এই বড়া ইমামবাড়া। এটি মূলত একটি উপাসনালয় এবং সামাজিক কেন্দ্র, যা মুঘল এবং রাজপুত স্থাপত্যের মিশ্রণে তৈরি হয়েছিল। এই বড়া ইমামবাড়া তৈরি নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। নবাব আসিফউদ্দৌলা দুর্ভিক্ষের সময় যাতে অনেক মানুষ এখানে কাজ করতে পারেন, সেই জন্য এই ইমামবাড়াটি তৈরি করতে শুরু করেন। দিনের বেলা শ্রমিকরা যতটা কাজ করত, রাত্রিবেলায় অন্য আরেক দল শ্রমিক নিয়ে তিনি সেটা ভেঙে ফেলতেন। আবার পরের দিন প্রথম থেকে কাজ শুরু হতো, যাতে বেশি দিন ধরে শ্রমিকরা এখানে কাজ করতে পারেন এবং উপার্জন করতে পারেন, সেই জন্য উনি এই কাজটি নাকি করতেন। আর এই বিশাল স্থাপত্যটি সহায়ক কাঠামোহীন ছাদ এবং জটিল নকশার জন্য বিখ্যাত। এটি তৈরি হয়েছিল চুন, সুরকি, গুড় এবং ডাল দিয়ে। বড়া ইমামবাড়া কমপ্লেক্সের ভেতর 3টি স্থাপত্য রয়েছে পাশাপাশি। একপাশে রয়েছে আসিফি ইমামবাড়া, অন্যদিকে রয়েছে ভুলভুলাইয়া, আর তার ঠিক পাশে রয়েছে শাহী বাউলি। এই শাহী বাউলির চারদিকে রয়েছে বড় বড় বিল্ডিং, আর মাঝখানে অদ্ভুত একটি কূপ। ভূগর্ভস্থ নদীর জলের স্রোতের সঙ্গে এই কূপটির যোগাযোগ ছিল। সারা বছর এখানে জল থাকত, আর এই কূপের জলেই অপর প্রান্ত থেকে আগত ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি দেখা যেত। তাই অনেকেই মনে করেন নবাবের আমলে এটি সিসিটিভির মতন কাজ করত। বড়া ইমামবাড়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা ভুলভুলাইয়া। এখানে 1024টি প্রবেশ পথ রয়েছে, যেগুলির কোনো একটি দিয়ে আপনি ঢুকতেই পারবেন, তবে বেরোনোর পথ মাত্র 2টি। তাই বহু মানুষ এখানে এসে হারিয়ে যান। এই গোলকধাঁধার জায়গাটি ইমামবাড়ার একদম শীর্ষে অবস্থিত। ছোট ছোট অন্ধকার একাধিক সিঁড়ি অতিক্রম করতে করতে কখন খোলা বারান্দায় ছাদে পৌঁছে যাবেন তা আপনি ধরতেই পারবেন না। আর এই ছাদ এশিয়ার সবথেকে বড় স্তম্ভবিহীন ছাদ। সূর্য এখন অস্তাচলে। পরন্ত বিকেলের রোদ ভুলভুলাইয়ার প্রতিটা দরজা দিয়ে এসে পড়ছে ছাদের এই প্রান্তে। নবাব আসিফউদ্দৌলা যখন প্রয়াত হন, তার সমাধিও নির্মিত হয় এই ইমামবাড়ারই একটা অংশে, যা আসিফি ইমামবাড়া নামে বিখ্যাত। বর্তমানে মুসলিম সম্প্রদায়ের শিয়া আজাদারি বা মোহরামের জন্য এই জায়গাটাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের তথ্য প্রযুক্তিবিদ্যা, বাণিজ্য, মহাকাশ চর্চা, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, পর্যটন এবং ওষুধপত্রের বিদ্যা সংক্রান্ত প্রধান কেন্দ্রস্থল হল উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনৌ। শুধু তাই নয়, খাঁটি কাবাব বা বিরিয়ানির জন্য লখনৌ সমানভাবে জনপ্রিয়। তবে সবকিছুর মধ্যেও লখনৌর ঐতিহ্য এই বড় ইমামবাড়া, যার ইতিহাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে স্থাপত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তির মেলবন্ধন।